Hello guys, আজি भी সকলোকে সালাম জনাই দি আছে আৰু আজি भी আলাগ টাইম নিচিনা খবৰ ভাল লৈ নাইছে আজি তো কি লাষ্ট গলে তো ইটো ইলেক্ট্ৰো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কহিমা দে তাকান পৰা এডভান্স মোবাইল ৰিপেয়াৰিং ট্ৰেইনিং দি আছে ইটো আৰু কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে নো কোৱালিফিকেশ্যন নিডেড আৰু মাকি বি ল'ব পাৰো মতা বি ল'ব পাৰো ইটস ফৰ বোথ মেল এণ্ড ফিমেল আৰু ইটো পিছতে তাকান তিনটা কোৰ্স অফ ট্ৰেইনিং কোৰ্স অপশ্যন তিনটা দি আছে একটাতো লেভেল 1 আছে একটাতো লেভেল 2 আৰু একটাতো লেভেল 3 আছে level 1 দিটো কি আছে গলে তো level 1 দিটো basic to expert level আছে ইটো তো 30 days লা হবো এনা ওনা level 2 দিটো basic to MSc electronic আছে ইটো তো 45 days আছে আৰু level 3 তো হলে তো professional আছে ইটো তো 3 months which means 60 days লা আছে ইটো কোর্স তো ইটো তিনটা বি different free structure আছে level 1 লা তো হলে তো basic to expert level 1 লা তো ইটো তো 5000 আছে এনা করিনা basic to MSc electronic lado hole do itu do 10,000 ase enna kona professional do itu do 30,000 ase to likewise itu tinta takan training course provide kore ase itu do to apni kuntu le interest ase itu do apni la opor ase enna korna apni itu course to start koro paribo itu bi janai di ase enna kona itu la benefits to ki hola ase gole do apni itu training khotom hoina apni nichor laga mobile repairing shop bi kholu parbo itu first advantage ase aro of course apni training complete kurisi gole do certificate pawo itu do apni certified hui jabo itu mobile repairing banawale bi enna korna enne apni ene skills kan upgrade korle mun jase gole itu bi advantage ase apni nichor la phone bi hotom di pano parbo itu do aro professional level le do it's Android like la noy itu do iPhone iOS la bi ase itu both Android iOS kan la sob la phone banaw parbo itu ase aro guys itu kala ni na ta full support after training 6 months karne dibo apni ke suppose apni dokan khulise ena korna apni customer la phone banadam de banaw par nai to itu time de tahan bra apni ke assistance dibo itu bi ase aro tahan la focus to le do quality training de focus kore tahan do ena korna per page de only 10 trainees ke tahan accept kore tahan 10 jon opor nolai khali 10 jon manu he tahan accept kore training de aro training hours to le do 18 de 3 hours he ase itu do aro itu pichite tahan office working hours ta na office electro training center la working hours to le do 9 am pra 8 pm tak ase itu bi janai di ase aro takan la hate to pura electro training center la takan la institution kan de to pura latest machines kan ase tools kan ase mobile banawole la mobile bi hodam de kila machine lage kila tools lage sob well equipped ase itu bi janai di ase itu bichire apni ene kotha apni kohima de no bohe na ona pahar de boha manu ase alag district khande to itu time de tui kohima de jadam de hole to takan itu pichi na pichi itu bi takan bra provide kore itu with charges ase itu to itu la charges kan do hoisi gole to any suppose apni sharing room lagi gole do sharing room do tinjon manu accommodate koro parbo 3 person aro enna korna tade la charge to 1500 ase aro apni sharing room de comfortable na lage apni privacy lage gole to itu bi pare itu do single room ase aro itu la charge to le do single room de 4500 ase itu bi janai di ase guys jodi interest lagi ase enna korna registration koro mun jase gole do apni koro parbo itu 1000 dibo lagibo registration time de aro suppose apni basic to expert level 1 itu la course lo le mun jasi gole do itu la course fee to le 5000 ase to apni 1000 dibi apni la seat book korole enna kona 4000 do tu join kora pichite itu dibo parbo aro example ani aro apni level 2 lo le mun jase basic to MSc electronic aro itu 45 days ase to itu la charge to le do itu fee to 10000 ase to apni registration korole mun jasi gole do tu 1000 dibi enna kona 9000 do apni training institution join kora pichite dibo parbo itu bi janai di ase guys aro in case apni registration kori loise 1000 di dise holibi apni itu course to last moment de apni mindset change huina tu lo nai kole do itu to refundable no hoy itu bi janai di ase itu terms and conditions de ase itu one apni ekbar registration disi gole do apni training do lobo lage na kile mane puisa loss hoase apni 1000 disi kile mane aro itu refundable nai to apni di gina tu course to no loise gole do you won't get your money back itu ase itu one itu bi please keep this in your mind as well aro guys itu training do hole do November 1st of November 2024 de start hobo itu next month ase itu ne apni etia ra itu video dikhishi gole do apni itu registration bi koro parbo enna kona apni la seat bi book koribi kona bi janai di ase itu do November 1 de start hobo training do aro itu electro training center itu Kohima la address ko de ase gole do Raju point de ase Bank of Baroda building second floor near city bus stand Kohima 797001 itu address to itu ase kona janai di ase
So guys, I'll be ending my video from here. Mr. Rajan Hamjay signing off. Thank you so much for watching till the end, and Kugnalin Jai Hind.